ଦୂର ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲାଣି। କାରଣ ଆଉ ଏ ସମୟ ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ଧରୁଛୁ ନା ମୁଁ ସ୍ନାନ ବୁଝିବୁ ନା କିଏ ରହିବି ଛାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଠାଏ କାଏ ହେଇକି ବାଜୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କାମ ସୁସ୍ଥ ହବ ନା ନା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଦିନ ହେଇଗଲା ସକାଳ ହେବ ପ୍ରଭାତ ହେଲା ରାଧାରାଣୀ କଲେ শ্রেষ্ঠ দিলীপ দিলীপ जाया प्रतिजा हित बंधवल्यम इनको जाया इनको पत्नी बाबा के सुदक्षिणा संगरे धरे मान बाबा स्नान करे देले धूप दीप नैवेद्य सब दे देले मुंडिया मारिले घर खुली देले मानकु नै कि जिवे नै दुनिया बाबा सुइदे ठाकुरटा बोलबो करमर प्रार्थने जग शेष करे दे दीप दीप नैवेद्य दे पूजा सारी दे मां नहीं बोला राजा रानी बाबा नहीं जाऊ सुनदे मां बाबा आगे जाऊ सुनदे राजा रानी पछर अछुंदे बाटरे बाबा बोले कुछ कोन सज्जन मंडली राजा रानी कोन करू सुनदे बाबा रे तो डालोटा होचुंदे बिदे लगू सुनदे कोन से मोसा के बाछि दे दे हो सुनदे आउ से होचुंदे मां आखिरो धार धार लोतो बिंदु मां केते बड़ राजा गोमाता सेवा गोरा सन्तान भाई सन्तान ठीक हवा दरकार जदि सन्तानटा कुसंतान होगला संसार सहीगला या समाज घर द्वार सब सब नष्ट महाराज को आसी पहुंचे देखो विद्वान एत बड़ पवित्रमय मंच मंच रचना सभापति तो मौसा बापा से अच्छा रोषैया भाई मान बापा से जो रोषे कंदर बापा एमती रोषे किए करी खाई सामग्री किए दब अरे गाँव जो दिया न से काई रोषे करिया सेमिया जिनिस देले सेटा सेमती रोषे हो आमे दबाने न रोषे करी ताकू दियो आसीबो ना आज्ञा सेमती जिनिस दिया जाउछे बाला बाला खाउछोंदे अति आनंदमय खाली सेत्ते गिरे रहिगलानी जो बापा आश्रम हमरो डॉक्टर तोर भाई ये वो ढेंकानाल जिल्लार जो जगह जाय पहुंचू भाई रो ए बापा जाइथिबो साउंड लाइट के पूरा सुझाइथिबो ये साउंड लाइट सहित कौनसी ट्रेन हाउस वाला में ना जाके इनको ऊपर तीन संगरे हम गांव में सज्जन मंडली एते सुंदर समस्त बापर प्रति मुहूर्त रात्रि रात्रि सारा बापर अनिद्रा ये ठाकुर बाबा कौन टिके प्रबोध होला कौन होला कौन सिंह सकाल से सिंह आसीबे हमर एक बापर पवित्रमय कार्यक्रम सब दिन पे चलिथिबो सेम भलो भलो रोषिया मान सब आस्तेबे सज्जन हमको जेते प्रकार आतिथ्य आपण करिथिबे मां आमे जब जगह जाए आ गोटे जगह पहुँचबू आम सबदिन जो मंच गला कुमा भलिया मंच अच्छी मोर जब असुविधा गले आम जब कहे कुमे कि
জীবন নেই ভালো সুবিধা করে কেন কলাকার মানুষ জীবন কেন হইরাণ করিবে ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଖାଉଛେ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବିଚାର ନୀତି ଇଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ ହବ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିବୁ ସବୁଠି ଆପଣ ମଞ୍ଚ ବଜାଇବେ ନାଇଁ ବଢିଆ ମଞ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ସେ ତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମଳ ସାର୍ ଆମର ସେ ତ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବେ ବାଲା ବାଲା କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ତମର ଅଭାବ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଉଲ ପଡ଼ୁଛି ପାଲ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉଟା ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦିଟା ହେଲା ପୁଅ ଯାଉ ଏମିତି ପବିତ୍ରମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଗଠନ ହବା ଦରକାର ହେ ବାବା ଆଜ୍ଞା ରାଜାରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନେ ଟିକେ ବାବା ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ତସିଆ ଘୁରାଣିଆ ସବୁ ପବିତ୍ର ମାଂସ ରାଜା କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ପଛକୁ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି সেইটা মন মধ্যে বিচার করে মা অল্প দিন মধ্যে সিদ্ধি অর্জন করিবে অল্প দিন মধ্যে দিন গড়ি চালা 21 দিন পূর্ণ হইল জমা করে 22 দিন হইল